Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. So you have to solve this problem, Mr. Bindi. किती झाला नी? Today is the 11th day that one tank in Regina Mundi. You know it. You know the area very well. आम्ही एस पी ऑलरेडी येयल्ले वॉटर प्रॉब्लम आहा जशें आमचे कॅप्टनान आनी शिकितान सांगला ते रेजिना मुंदीचे प्रॉब्लम लास्ट 11 days आनीक मुजो वॉर्ड नंबर 11 आनी लो लाईंग एरिया बिलो चिकालीम चर्च ती कॅनरा बँक ती आख्खी एरिया लो लाईंग एरिया तेंचे पूण हायटीर आसा तांकां पंप करचे पडटा आमकां नॅचरल फ्लो आमकां पंपाची गरज ना वाल सोडल्यार उदक सगळ्या पावता पूण वी गेट वॉटर इन ड्रॉपलेट्स ट्रिकल जाता 1 मीटर वयर उदक चडना पायप हातीन वयर काडलें जाल्यार पायपांतलें उदक येवपाक बंद जाता सो दीस इज द कंडिशन आनीक लोक फ्रस्ट्रेट जाला म्हाका कितलेच कॉल येयले म्हज्या ग्रुपाचेर कितले मॅसेज येयल्यो आमकां तोंड धुवपा पासून उदक ना दीस इज द कंडिशन लास्ट 4 days दे आर फेसिंग आनीकूय दीस नॉट ओन्ली अबावट लास्ट 4 days आमकां हे फाटी मातशे हायटीर तो टँक आसली गोर मातशें हायटीर आसलें जाल्यार उदक चडना सो वी आर फेसिंग रियल सिरियस प्रॉब्लम्स अबावट वॉटर आनी जशें कॅप्टनान हायलायट केला आमचे कन्स्ट्रक्शनाक आमकां दित आसता परमिशनान अँड दीस टँक वीच इज देर वॉज बिफोर आय वॉज बॉर्न एक टँक आहा ती ज्या जाग्यार पंपींग जाता सेकेंड टँक इज रेजिना मुंदी स्कूल टँक वीच वॉज बिल्ड वेन आय वॉज इन माय प्रायमरी सेक्शन So now more than 20-25 years now we don't have new tank but buildings are coming at a rapid speed सारक्यो 100-200 फ्लॅट आसताय येत आहे पूण स्टोरेज उदकाची कांय फॅसिलिटी केली ना टँक बांदपाचें कांय कोन्न नाय जायत्यो वस्तू बांदताय आनी जायत्यो गरज ना थिंगा पयशे मोडटाय गव्हर्मेंट पूण जे गरज आसा मेन उदकाचे पायपलायनचे आतां आमकां जेई सांगतालो थोडी पायपलायन राश जावन बारीक जाले खंय पोंदेल्यो लायन खंय ह्यो लायन चेंज कराय वाय इन्फ्रास्ट्रक्चर जायो ना म्हणना हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर जायो आमकां पाखां जाय आमकां व्हडलें डेकोरेशन जाय आमकां व्हडले स्टॅच्यू जाय सगळें जाय पूण बट बिफोर दॅट यू हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वॉटर दॅट इज अ बेसीक नीड ऑफ लायफ उदक नाल्यार आमी मरतले सगळे सो प्लीज फोकस द कन्सर्न डिपार्टमेंट द PWD डिपार्टमेंट आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आय रिक्वेस्ट कन्सर्न मिनिस्टर आमचो आनीक MLA ऑफ दाबोली ताकाय रिक्वेस्ट करता आमचे प्रॉब्लम सॉल्व कर उदकाचे मेन एंड अदर थिंग्स वी कॅन फोकस लेटर बट फर्स्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम वॉटर इज अ बेसीक नेसेसिटी ऑफ लायफ उदक नाल्यार मनीस जेवपाक व्हेरी डिफिकल्ट आनी हें सगळें आमी गोवोरमेंटा डिपार्टमेंटान सजमोन घेवपाक जाय स्पेशली PWD आतां रेजना मुंदी एरिया पालोटी सायड जावं म्हणटा गोल्डन समीट सायड सकयल एनकरेज आहा थिंगा उदक ना 10 दीस जालीं 11 दीस जालें हे बारीक घरां आमगेलीं व्हडलीं मनीस आमगे सारके 30-40 वर्सां जालीं फ्लॅटान रावपी न्हू ते धाकटी घरां रावपा लोक आमगेलो सारको आनी एक एरिया आहा आमी तांकां टँकरान उदक हाडून दिताय खरें बट ते देंवोन सकयल सो वयर हाडपाकूच तांकां 3 माडी चडोवन दिवपा जाय इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक इवन 1 bucket ऑफ वॉटर फ्रॉम टॉप टू डावन सो इन दीस केस समथींग शूड बी वर्कड आउट बाय द PWD wherein they give only 1 hour enough for that particular give 1 hour supply but give full flow ते बेश्टे बारीक बाकेट भरपा अशें इल्लेशें उदक दी फोटयता तशें करून शेकवण इफ द गव्हर्मेंट इज रियली सिन्सियरली इंट्रस्टेड ते हर नल जल बल म्हणटाय ते खबर आमगे लोकांक उदक पावया पयलें मागीर चोया तुमगे हर जल कितें म्हणटाय ते आयज 11वो दीस उदक ना रेजिना मुंडी एरियान सो तांणी सांगलें जेन्ना फोन करता आमी उदक ना प्रॉब्लेम जाला वी हॅव बीन मॉनिटरींग आमी चॅक केलां सेलावलीसान आयलां धांवल्लें उदक भरलां बरें शटडावन आशिल्लें ताज्या उपरांत कितें जालां आयज पासून उदक ना लोक सोसून ओगी रावले आयज जायनालें वी हॅव कम टू द ऑफीस सो द AE हॅज गॉन टू द EE's ऑफीस नाव द प्रॉब्लेम इज वी वर प्रॉमिस्ड बाय द मिनिस्टर दॅट दे वील बी 24 hours ड्रिंकींग वॉटर खंय गेलें उदक तें उदकूच ना मिनिस्टर आसा ते मजा मारता लोक कशे सोसून ओगी रावल्ले पळय आनी जायना जालें सोंसपाक आतां ते बाबडे पळय हांगासरले स्टाफ आसा दे व्हेरी गूड बीट द AE बीट द JE दे ट्रायींग द लेवल बेस्ट नाव
When there is no water, they said they are going to send water through tanker. अख्ख्या तालुकान एकूच टँकर आसा. ही हालत आसा आमची. आनी ते म्हणटा कितें जेन्ना शॉर्टेज पडटा तेन्ना आमी दुसऱ्या तालुकांतले टँकर हाडटले. आतां काल फोंडेच्यान आनी एक टँकर मागलो. मागीर हांगा बांय आशिल्ली ती इज रनिंग ड्राय. That is the problem. We want to tell the government, हे पळय तुमी सँक्शनां दिता, परमिशनां दिता, more and more buildings, flats, people, जाल्यार उदक खंयचें दितले? जे लोक स्थानीक आसा तांकांच उदक मेळना. आयज आमकां रेजिना मुंडीन उदक ना, वाडें उदक ना, न्यू वाडें उदक ना, बोगमाळो उदक ना. सो कितें करपाचें? वी हॅव रिच्ड अ स्टेज वे पीपल वील रिवोल्ट, दे वील कम ऑन द स्ट्रीट्स. I had a word with the Mr. Bende. He understands this area very well. ताणें सांगलां आयज रातीक तो हांगा येतलो. He will visit Regina Mundi area and will take stock of the situation when the water is released. So we are waiting for his visit. And we want that this problem should be sorted out once and for all.